Salam alaikum, une blague voix de voyou. Bon, hommage à mon ami et mon frère Tidjani Sid Ahmed de son blase Viking, inspiré de Viking. Il est enfermé à la prison de Harrach Miskin pour une peine grosse. مانيش نضحك ولا ندير بلاغ على هذا صاحبي، الله يطرق سراحه، هذا ما كان ان شاء الله. بون، كان يقول لي واش عندك مدام؟ هو علاش يقول لي هكا؟ باش يشوفني الا كما هو انا، ولا خلاص نروح نخليها، سيرتو الا كان مليح زعما نقولو في قنف الهومه منا هكا، انا نروح ليه هو صاحبي هكا، غير نشوفو يضحك ونضحك طاك يعني في القد. قال لي عندك مدام؟ كان شويه هو ما يدير كلش، بصح ما يديروا له والو في راسو، يصطاد، يشرب الكاشي، يشرب الشمه، الدخان، يدير كلش، بصح كوكايين منه خلطها، بصح ما شغل اللي حب يدير لي بلاك، يشوفني لاني معاه نريح معاه نضحك، وانا دائما معاه نضحك، ما ملي يجوا يشوفوني ما يجوا يريحوا معنا يضحكوا. بون، قال لي عندك مدام؟ قلت له تقعد، قلت له واش مدام؟ قلت له كنتي شابين يوم يدوروا شوارب غوز ياو، واش قال لي؟ رديها لي من الاخر، قال لي احنا شغل جذبونا فيهم الشوك ياو، ينيكوش معنا. قلت له اوكي. هادي لا بلاك انا صدلتها دوكا، ما نكذبش عليكم، هادي لا بلاك شغل ايتيرو كون décomplexé, hétéro dans un grand complexe qui s'est décomplexé après avoir été découvert qu'il est naze avec les meufs, avec les femmes. Aïe, هادي السلام عليكم، سطلتها والله، هذه هي انا ديال البلاك اللي ضحك على بالي كاين واحد يضحك شويه، وكاين واحد يضحك حتى الفوري، كاين واحده مشوكي، كاينه واحده راهي تضحك بالقهقه، سنانها بيضة ومتبسمه بالزين، هاي جاوبت. بون، هادي لي جور دو بلاك اللي تديهم تلقاهم غير في لي كوان وين كاين هادو مشوفات وفان. Bon, après tout, je fais pas de polémique, voyou. J'ai appelé cette blague de voyou, mais en fait, je me considère pas tel un voyou. Je montre du doigt un autre voyou, là. Là, loin de là. Alors, je sais qu'on est juste des mecs, on est des... Vous êtes familiers, tu vois, ça n'existe pas un voyou, un bandit. On a tous, on vient tous d'une maman. Notre maman, c'est quoi? Notre maman, elle est que normalement commune si on est des frères, si on se considère tels que des frères. Il n'y a que ceux qui agacent, qui disent ouais, ils s'insultent les mères et tout. Ils disent ouais, voilà, je suis pas ton frère. C'est des ennemis, ça. Mais généralement, c'est nos victimes, ces gens-là. C'est-à-dire quand on est des frères, entre frères, même si tu ne connais pas, il est ton frère, même s'il est noir, blanc, jaune, violet, vert, tout, il y a tout, orange, purple, marron, beige, orange, on est tous les mêmes, tu vois. Mais il y a toujours quelqu'un, jamais il veut nous la faire qu'il est ennemi, qu'il faut le libérer. Nous on sait que ça, on est des cool et tout, on s'amuse, on papote, on est des frères, on est des amis, on est une famille. Et cette, on va dire comme l'émission Le Maillon Faible. Tin, tin, tin. Il faut éliminer le maillon faible. Ben des amis pour الأخراني فيهم شغل un facteur négatif. هذه il y a toujours un facteur négatif surtout في الجماعات، في الزنقة منا هكا، في الحومات وين الناس تقصر، ناس اللي هي على خاطر سختو حنا بيناتنا لي جون منا هكا، كاين لي فيونا نقدروهم منا زعما عفسه هكا. Il y a toujours un gamin qui vient pas te respecter, ou ne vient pas de respecter quelqu'un qu'on aime, ou là quelqu'un qu'on respecte. وحنا نسمعوا فيه، mais بصح هذا c'est un facteur négatif. C'est-à-dire il se balance puis il se refait dans le sarcasme، ومن بعد تكتم يقول لك سامحني ولا راك تعرف دواء.
كانابيديول اسمح لي لو مو اسمح لي سي عندنا احنا اون الجيري سي ان remède. C'est-à-dire il te fait tout. Surtout entre nous, on est des guerriers, on a le sochaux et tout, nos meufs sont respectables et tout, on comprend la jalousie, on comprend beaucoup de trucs, nous les Algériens entre nous. C'est-à-dire on a cette ambiance, cette harara, cette joie de vivre. Mon cœur il est immense, tu vois. Il a besoin de montrer qu'il veut se renverser, mais il ne se renverse pas en fait. صح هذه يقول لك زعما صبرت شو نسيتها سطلتها. لا راح لي فيديو. Quand t'es con par exemple, t'es con et tu essaies de développer quelque chose et que tu es sous effet de cannabis marocain, ta tête redevient comme de la gelée. Voilà. Mais quand tu es tendu, par exemple, tu fumes pas, tu stresses, surtout que si tu tises, tu bois de l'alcool, ou tu as des problèmes, ou tu as fait un péché, tu veux te repentir. Mais là, que ça travaille. Les remords, la tête, le cerveau. Aïe, genre, تروح لك ليدي كي تكون سوري في دو كانابيس مسطول هكا تروح لك ليدي مي بصح كونتي دون لو مال دو كو عباك باسكو لا داوي القلب كي يبدا يبرا قلبك لو سيرفو تاعك خلاص يبرا يروح لك توسويس يروح لك كلش بصح كي دير كراهيه في قلبك هذاك الغل يطلع لك في الدم للدماغ ويدير لك لي بروبليم. انا صارت لي والله ما نتمنى حتى واحد يصرى لك رومور هكا تولي كونتر توا ميم اي تو. شغل هادوما لي طوندو يسكري beaucoup de problèmes entre mecs car ils ont dépensé leur liberté de vivre par exemple comme ça avec des fréquentations pour faire la guerre. Ça par contre c'est des facteurs négatifs, c'est pas un seul facteur négatif, c'est des facteurs négatifs. شغل كي تروح لك ليدي مليحة تحب تضحك تحب منها هكا. هذه سيتي لا كرونيك peu drôle des blagues des voyous. Salam alaikum.